Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire la lecture. Unité 6, deuxième semaine, l'environnement, page 176, صفحة 176. Le rhinocéros. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand, haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres. Il pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position vient le rhinocéros noir, originaire du même continent. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile qu'ils protègent en se roulant dans la boue, capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts. Les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise. C'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils ne se nourrissent que de végétaux. Broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger. Ils sont menacés notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Le rhinocéros هو واحد القرن. Le rhinocéros blanc واحد القرن الأبيض qu'on l'on trouve en Afrique اللي كنوجدوه في إفريقيا est le plus grand. هو الأكبر هو de 2 متر. العلو ديالو 2 متر au garrot. Le garrot كنحسبوه من تحت العنق يعني من جهة الكتف للظهر. Long de 5 mètres, طول ديالو 5 mètres. Il pèse entre 4 et 5 tonnes, qui الوزن ديالو بين 4 و 5 tonnes. En deuxième position, ثانيا كنلقاو vient le rhinocéros noir, كنلقاو الرينوسيروس الأسود, originaire du même continent. من نفس القارة يعني من القارة الإفريقية. Plus petit, أصغر. Il ne pèse que 2 tonnes, كيوزن 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse. Les rhinocéros عندهم واحد la peau واحد الجلدة غليظة mais fragile ولكن حساسة. Qu'ils protègent en se roulant dans la boue. اللي كتحميهم فاش كيكونوا في لابو. لابو هي داك الضايس ديال الماء. Capable de courir très vite. قادرين يجريو très vite بسرعة sur leurs courtes pattes. لي بات هما ديك الرجلين ديال نقولوا ديال الحيوان كورت قصيره ا 3 دوا. عندهم 3 ديال الاصبع 3 ديال الصبعان. لي رينوسيروس فيف اون بيتي جروب. لي رينوسيروس كيعيشوا اون بيتي جروب واحد الجروب واحد المجموعه صغيره دو 4 ا 6 انيمو من بين 4 حتى 6 الحيوانات. لور فيو اي تري موفيز. عندهم رؤيه ضعيفه او نقولوا موفيز يعني كنقولوا هكا ضعيفه جدا. سي لور بلو غروند فيبليس. هذا هو الضعف ديالهم. غروند فيبليس. heureusement ils entendent très bien. كيسمعوا مزيان et ont un odorat. عندهم الشم حاسة الشم extrêmement développée, متطورة. Ils ne se nourrissent que de végétaux. كيتغداو على الأعشاب. les végétaux الأعشاب. broussailles épineuses. les broussailles épineuses واحد النوع من الأشجار. herbe الربيع. feuilles d'acacia. les feuilles هما الأوراق d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane. Le rhinocéros البيضين vivent كيعيشوا principalement dans la savane. في la savane
في لا سافان واحد السهل العشبي ما كيكونش فيه الاشجار كثير، ما كيكونش فيه الاشجار اكثر، كيكون غير سهل، كيكون عباره عن السهل وفيه العشب. alors que les noirs يعني les rhinocéros noirs السوداء ont besoin d'une végétation plus dense. هادوك يعيشوا en besoin، محتاجين واحد الفيجيتاسيون، واحد العشب ديالهم ولا الغذاء ديالهم plus dense، كيكون مثلا على الاشجار plus dense، ما كيحتاجوش لهذيك بحال السهول. ces espèces يعني هاد النوعين، يعني هاد les rhinocéros sont en danger، هما في خطر. elles sont menacées notamment par le braconnage، هما مستهدفين par le braconnage. كون هما البراكوناج ce sont des hommes، هما واحد الرجال les tuent pour leur corne، كيقتلوهم على ود لي كورن ديالهم. compréhension de l'écrit indique le type de ce texte. Le type de ce texte est un texte descriptif. C'est un texte descriptif. Pourquoi un texte descriptif? Parce qu'il décrit les rhinocéros. كيوصف لينا الرينيسيروس، كيعطينا هنا باش نعرفوا ديسكريبتيف، كيعطينا لي ديتاي على الرينيسيروس، الطول ديالو، الوزن ديالو، فين كيعيش، اشنو كياكل، كيف دايره لابو ديالو، يعني كيوصف لينا الرينيسيروس. سي ان تكست ديسكريبتيف. Deuxième question, de quoi parle-t-il? De quoi parle le texte? علاش كيهضر هذا le texte? Le texte là, il parle de quoi? Il parle des rhinocéros. Quelles sont les deux espèces évoquées? On va faire le rhinocéros blanc, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. هاد الرينوسيروس منين جاو، من قارة، de quel continent؟ d'Afrique، القارة الإفريقية، d'Afrique. Où vivent-elles؟ فين كيعيشوا هاد لي رينوسيروس؟ les rhinocéros فين كيعيشوا؟ ils vivent dans la savane ou dans une végétation plus dense. d'accord. elles غادي نبدا الكتابه من هنا، سمحوا لي نبداو الكتابه من هنا باسكو جي با ديسباس، ما عنديش هنا لاسباس فين نكتب، غنبدا الكتابه من هنايا. elles vivent dans la savane ou dans une végétation ici un i, végétation plus dense. Cinquième question, relève les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. هنا غادي نعطيو المميزات physiques du rhinocéros blanc. Le rhinocéros blanc haut de 2 mètres au garrot
long de 5 mètres. Il pèse, يعني كيوزن pèse entre 4 et 5 tonnes. 5 tonnes. Sixième exercice, cite des points communs physiques entre les deux espèces. هنا غادي نديرو النقاط المشتركة بين لي رينوسيروس لي دو رينوسيروس بلون اي نوار. النقاط المشتركة بيناتهم. سيزيام. Les rhinocéros, ils sont du même continent. Ils sont du même continent. هما من نفس القارة. يعني من القارة الإفريقية. بجوجهم من نفس القارة. Du même continent. L'Afrique. L'Afrique, إفريقيا. Afrique. Ils ont une peau كيفاش لا peau ديالهم une peau épaisse يعني غليظة سميكة mais fragile لكن حساسة mais fragile. وشنو عندهم عاوتاني ils ont une mauvaise vue يعني عندهم الرؤية سيئة ما عندهم كيشوفوش مزيان mauvaise vue. Septième exercice, cite des différences entre les deux espèces. نديرو الفرق بيناتهم بين les rhinocéros noirs ou le blanc. Septième exercice. Le rhinocéros blanc pèse entre 4 à 5 tonnes. Le rhinocéros noir pèse 2 tonnes. هاد لو بلون كيوزن بين 4 و 5 طن والاسود كيوزن فقط 2 طن. داكور. Le blanc vit dans une savane. الابيض كيعيش في السافان كيعيش في السهول العشبيه يعني البلاصه ما فيهاش اشجار. Par contre le noir vit dans une végétation plus dense. يعني في بلاصه يكون فيها الاشجار كثيفه. De quoi, huitième exercice, de quoi se nourrissent les rhinocéros. علاش كيتغداو les rhinocéros اشنو كياكلوا الغذاء ديالهم. ثامنا huitième exercice. Ils se nourrissent de végétaux. هما كيتغداو على الأعشاب. هو حيوان عاشب de végétaux. Comme quoi بحال شنو واش des broussailles
épineuse, des herbes, etc. المهم على الأعشاب. Neuvième exercice, quel est le point faible des rhinocéros? Point faible des rhinocéros. شنو هي نقطة الضعف ديال الرينوسيروس؟ Neuvième exercice. Qu'est-ce qu'ils ont les rhinocéros? Ils ont une mauvaise vue. عنده واحد الرؤية سيئة، يعني ما كيشوفش مزيان. mauvaise vue. L'exercice 10. Quels sont leurs points forts? شنو هي نقطة القوة عنده؟ نقطة القوة. Dixième exercice. Ils entendent très bien. عنده كيسمع مزيان. Ils entendent très bien. Très bien. Exercice 11. Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés? قلنا les rhinocéros باش مستهدفين. شنو اللي مستهدفهم؟ Exercice 11. Par شكون مستهدفين؟ قالوا لنا par le braconnage. شكون هما البراكوناج؟ ce sont des hommes اللي كيقتلوهم pour leur corps، كيقتلهم على قبر القرن ديالهم. هما هذا البراكوناج. par les braconniers شنو كيديروا لهم؟ كي لي tu كيقتلوهم، كي لي tu pour leur corne، على قبل القرن ديالهم. pour leur corne. بالتوفيق إن شاء الله.